ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি পল্লৱ ভাগ 2 চতুৰ্থ পাঠ মেৰী ৰাজস্থান যাত্ৰাৰ পাঠটি পঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এই পাঠটো পঢ়াই যাওঁতে মই প্ৰয়োজন অনুসাৰে পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদো কৰি যাম। মেৰী ৰাজস্থান যাত্ৰা পাঠটো হ'ল এটি ভ্ৰমণ কাহিনী, য'ত নেকি নিকিতা নামৰ এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ মাক দেউতাক আৰু ভায়েকৰ সৈতে ৰাজস্থান ভ্ৰমণ কৰোঁতে দেখা পোৱা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ, বিখ্যাত স্থানসমূহ, মহলসমূহ আৰু ৰাজস্থানৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তাৰ এটি সুন্দৰ বৰ্ণন কৰিছে। আহা, আমিও এতিয়া এই পাঠটিৰ যোগেদি ৰাজস্থানৰ বিষয়ে জানো হওক। मेरी राजस्थान यात्रा। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्ची ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। যে দেউতাকে জীয়েকক কৈছে যে আজিৰ যিখন বাতৰি কাকত তাত এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে কি কৰিছে, নিজৰ মুম্বাই যাত্ৰা, মুম্বাই ভ্ৰমণৰ যি অনুভৱ তাক এটা ধুনীয়াকৈ वर्णन কৰি এটা সুন্দৰ लेख লিখিছে। पिताजी ने अखबार का पन्ना दिखाते हुए निकिता से कहा, बेटी तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। और जीयকক কৈছে যে বাতৰি দেখুৱাই ভ্ৰমণ কাহিনীটো দেখুৱাই কৈছে যে তুমি যে ৰাজস্থান যাত্ৰা কৰিছিলা তাৰ ধুনীয়া এটা তুমি লেখ তৈয়াৰ কৰি এইটো লিখিব পাৰা বা तैयार কৰিব পাৰা। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? जिज्ञासा से भरी नज़रों से निकिता ने पिताजी की ओर देखा। जिज्ञासा माने उत्सुकतारे যে মোৰ লেখাটো মইতো পাৰিম হেদে লিখিব, কিন্তু মোৰ লেখাটো জানো আখবাৰত প্ৰকাশ কৰিব, বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰিব, তেনেকুৱা এটা উৎকণ্ঠা ভৰাৰে দেউতাকলৈ চাই निकिताए प्रश्न करिले। अवश्य प्रकाशित हो जाएगा बेटी, तुम लिखो तो सही, तुम्हारा लेख मैं स्वयं अखबार के दफ्तर में देकर आऊँगा। तेतिया देउताए कले जे निश्चय प्रकाश करिब, केले नहब, तुमी लिखासुन और मैं तुमार ए लेखाटो मैं बातरि काकतर कार्यालयत गई निजे दी आहिमगৈ। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखें चमक उठी और वह अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। और बातरि काकतत प्रकाशित हब बुली भाबी तेर मनটো आनंदत नाचि उठिल और तें कि करिले जी माने कल्पना जेनेदरे গৈছিলে কি দেখিছিলে কি তাৰ কল্পনাৰ সাগৰত ডুব গ'ল আৰু তেওঁ এটা লেখ তৈয়াৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। মেৰী ৰাজস্থান যাত্ৰা। এতিয়া নিকিতাই এইটো কেনেকৈ গৈছে কি কথা তাৰ এটা বৰ্ণন এই টুকুৰাত দিছে। राजस्थान घूमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक किले, रेगिस्तान, भोजन तथा विभिन्न उत्सव आदि के बारे में मैं सुनती आई थी। मोर निकिताई কৈছে যে बहुत दिन धरि मोर राजस्थाনৰ भ्रमण কৰাৰ इच्छा आছিলে, कारण राजस्थाনৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ বা পৰম্পৰা, যিখিনি ঐতিহাসিক দুৰ্গ আছে বা ৰাজস্থানত থকা মৰুভূমিকে, ৰাজস্থানৰ খাদ্য সম্ভাৰকে আদি সকলোখিনি প্ৰতি মই সদায় আকৰ্ষিত হৈ আছিলোঁ। গতিকে ৰাজস্থানৰ প্ৰতি মোৰ এটা দুৰ্বলতা আছিলে।
इसलिए राजस्थान घूमने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। पिताजी ने जब हमें बताया कि इस बार सर्दी की छुट्टियों में हम राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। और এইবাৰ ঠাণ্ডা দিনৰ যি বন্ধ সেই বন্ধত মই কি কৰিব যি দিছিলে তাত দেউতাই যেতিয়া ক'লে যে আমি ৰাজস্থান ভ্ৰমণলৈ যাম তেতিয়া মোৰ মনটো आनंदरे भरी परिছিলে। राजस्थान यात्रा के मेरे अनुभवों को आप सबके साथ बांटते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये राजस्थान भ्रमण কৰি অহা যিখিনি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, যিখিনি দেখিছিলোঁ বা কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে মোৰ মনত, এই সকলোখিনি মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত বৰ্ণনা কৰিবলৈ পাই সঁচাই সুখী হৈছোঁ। माँ, पिताजी, मेरा छोटा भाई अर्नब और मैं, हमने अपनी गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की। राजस्थान की हमारी पहली मंजिल थी राज्य की राजधानी जयपुर। राजस्थान राजधानी हल जयपुर और आमी राजधानी एक्सप्रेसे गुवाहाटीर परा राजस्थानলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু আমাৰ प्रथम लक्ष्य आसिल, मंजिल माने हल लक्ष्य, जे राज्य राजधानी जयपुर। नई दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी हमने रेलगाड़ी से ही तय की। आमी गुवाहाटीर परा दिल्लीলৈকে राजधानी एक्सप्रेसत গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা दिल्लीर परा আকৌ जयपुरলৈ आमी रेलगाड़ीৰে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। लगभग 5 घंटे की इस यात्रा में मैं राजस्थान के राजपूत योद्धाओं और यहाँ की वीरांगनाओं की साहसिक कहानियों में खो गई थी। और मैं ये 5 घंटात जी रेलर भ्रमण কৰিছিলোঁ दिल्लीर পৰা राजस्थानলৈ जयपुरলৈকে राजधानी जयपुरলৈ, তাত কি কৰিছিলোঁ মোৰ মানে মনত সেই ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন ৰাজপুত বীৰসকলৰ কথা মনত পৰিছিলে, राजपूत वीरांगनाসকলৰ কথা মনত পৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি সাহস ভৰা কাহিনী সেইখিনি মই মাজত হেৰাই গৈছিল, তাৰমানে ভাৱনাত ডুব গৈছিলোঁ। कब जयपुर पहुँच गए मुझे तो पता भी नहीं चला। কেতিয়ানো মই জয়পুৰ পালোগৈ মই ক'বই নোৱাৰিলোঁ। रात हो चुकी थी। जनवरी का महीना था। हमारे यहाँ की तुलना में ठंड कुछ अधिक ही लग रही थी। और तेतिया आमी जयपुर पाते राति हो গৈছিলে আৰু तेतिया माह आছিলে इंराजी জানুৱাৰী माह, गतिके সেই জানুৱাৰী माहत অলপ ঠাণ্ডাও তাত বেছি পৰিছিলে আৰু গুৱাহাটীতকৈ তাত ঠাণ্ডাটো অলপ বেছি পাইছিলে। अगली सुबह हम सभी जयपुर घूमने निकले। यहाँ घूमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही सुनियोजित शहर है। যেতিয়া আমি জয়পুৰ চাবলৈ গৈছিলোঁ, জয়পুৰ চহৰত ঘূৰিছিলোঁ, তেতিয়া দেখা গৈছিল যে জয়পুৰখন সঁচাকৈ এখন সুনিয়োজিত মানে পৰিকল্পনাভাৱে কৰা এখন ধুনীয়া চহৰ। बाजार सब सीधी सड़कों के दोनों ओर हैं। और बाजारসমূह যিখিনি দোকান বজাৰ সেইখিনি सीधा रास्ताটো দুয়ো পাৰে आছিলে। रास्ता दुई पाए बढ़ाई जोते तोते बाजार নহয়। भवनों का निर्माण भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है। और जिखिनि तार घरসমূह भवनসমূह प्राय निर्माणखिनि एके धৰণৰ, তাৰমানে सबरे बेलेग बेलेग घर নহয়, এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰহে ঘৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, প্ৰায়খিনি একেই। यहाँ के प्रत्येक भवन में गुलाबी रंग का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं। और এই চহৰখনৰ যিখিনি ৰং, ঘৰসমূহৰ ৰং যিটি ৰং দিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত দিয়াৰ আগতে, তাৰ গোটেই ভৱনখিনি কি আছিলে গোলাবী ৰঙৰ আছিলে, গুলপীয়া ৰঙৰ আছিলে গোটেইখিনি। আৰু সেইকাৰণে ৰাজস্থানৰ এই চহৰখনক গোলাবী চহৰ বুলিও কোৱা হয়। এইখিনিতে কওঁ, এই কোনোবা এজন ইংৰাজ মই পাহৰি গৈছোঁ, মানে তেখেত আহোঁতে গোটেই ভৱনৰ সেই সময়ৰ
ৰজা মানসিং আছিল নেকি, এই মানে কি সেতিয়া কি কৰিছিলে গোটেই চহৰসমূহ এক ৰং কৰি দিছিলে, গোলাপী ৰঙৰ কৰিছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই নিয়মটো আছে। গতিকে তেখেতক আদৰিবলৈ মানে গোলাপী ৰং কৰি গুলপীয়া ৰং কৰি ৰাস্তা পদূলি ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে, সজাইছিলে। গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই এই চহৰখন গুলপীয়া ৰঙে কৰা হয় ঘৰসমূহ, আৰু তাক আজিকালি মানে বা সদায় আমি गुलाबी शहर बुलिहे कोआ है। आज का जयपुर शहर विश्व के सुंदरतम शहरों में से एक माना जाता है। और बर्तमान गोटे विश्वर जिखिनि धुनिया धुनिया शहर, सुंदर शहर, साफ चिकुणेरे भरा शहर भीतर जयपुरको कोआ है। यहाँ हमने अनेक दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अमेरिका किला आदि प्रमुख है। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দৰ্শনীয় স্থান আছে, হয় নাই? তাৰ ভিতৰত উল্লেখিত হ'ল হাৱা মহল, সিটি পেলেচ, যন্তৰ মন্তৰ, আমেৰিকা কিলা। কিলা মানে দুৰ্গ, আমেৰৰ দুৰ্গ আদি प्रमुख विख्यात। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध हावा महल एक 5 मंजिली इमारत है। और जयपुर जीतु हावा महल एटु एटा विश्वविख्यात 5 महलिया एटा घर महल, जिसमें सैकड़ों झरोखे बने हुए हैं, जो नेकी सैकड़ों माने सैकड़ों बुली कथा आमी 100 कोटी तेनुका धৰণৰ 100 कोटी माना माने सৰু सৰু झरोखे, सৰু सৰু खिड़की, अकणीय सৰু सৰু माने जिखिनि आमार सৰু सৰু फुटा बुली कोৱা जिखिनि आमी আছে झरोखे माने आसले खिड़की, डाঙৰ खिड़की নহয়, সৰু সৰু खिड़की য'ত নেকি আছে। जंतर मंतर पर मैंने देखा कि विदेशी पर्यटक सूर्य की किरणों से समय की गणना कर अपनी कलाई में बंधी आधुनिक घड़ी में वही समय देखकर दंग रह जाते हैं। और जंतर मंतर हल एनेकुवा এটা বস্তু য'ত নেকি সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি সময়ৰ গণনা কৰা হয়, সূৰ্যৰ পোহৰত সময়ৰ গণনা কৰা হয়। আৰু নিকিতাই লিখিছে যে যন্তৰ মন্তৰ যেতিয়া মই দেখিছোঁ যে বিদেশী পৰ্যটকসকলে সূৰ্যৰ কিৰণত পৰি যিটো সময় গণনা কৰিছে আৰু নিজৰ হাতত বান্ধি থোৱা, নিজে পিন্ধি থকা ঘড়ীটো যেতিয়া চাইছে তাৰ লগত মিলি থকা দেখি আচৰিত হৈ গৈছিলে। अपने गौरवशाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्व हो रहा था। আৰু নিজৰ এই গৌৰৱশালী ইতিহাস দেখি, গৌৰৱময় বুৰঞ্জী দেখি মোৰ মনটোৱে কি কৰিছিলে, আনন্দত বা গৰ্বত মই ফুলি উঠিছিলোঁ, আনন্দিত হৈ পৰিছিলোঁ। हमारी अगली यात्रा उदयपुर के लिए थी। আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ যাত্ৰা হ'ল উদয়পুৰলৈ। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उदयपुर देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। और उदयपुर हल प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर एखन चहर जत नेकी देशी विदेशी पर्यटक आकर्षित करी आहिছে। शायद यही कारण है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से भी जाना जाता है। সেইকাৰণে হয়তো উদয়পুৰক পূৰ্বৰ ভেনিছ, হয় না, স্বৰ্গপুৰীৰ গতে, আৰু বা ঝিলৌ কি নগৰী, ঝিল মানে হ্ৰদৰ নগৰ বা ৰাজস্থানৰ কাশ্মীৰ বুলি কোৱা হয়। অনুপম অতুলনীয় সুন্দৰ ঠাই, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যে ভৰপূৰ এখন সুন্দৰ ঠাই, সেইকাৰণে তাক ৰাজস্থানৰ काश्मीर बुली कहा है। इस सुंदर शहर को नज़दीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में हम कितना गलत सोचते थे। और ये सुंदर शहरखन देखी एकेबारे ओसৰৰ পৰা देखी मैं तेতিয়াহে মোৰ अनुभव हल, एहसास माने अनुभव हुआ, नज़दीक माने ओसৰৰ পৰা एहसास हुआ তাৰমানে अनुभव हल, है ना, जे मैं गम पालो जे राजस्थाনৰ যিখিনি ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি কিমান বেয়াকৈ ভাবি, এটা ৰাজস্থান আমি মৰুভূমি বুলি ভাবি থাকোঁ, থৰ মৰুভূমি থকাৰ কাৰণে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মৰুভূমি, গোটেই ৰাজস্থানখনকে আমি মৰুভূমিৰ
মানে জেগা বুলি ভাবোঁ, কিন্তু তাৰ উদয়পুৰ দেখিহে মানে নিকিতা অনুভৱ হ'ল যে আমি কেনেধৰণে এটা মানে ভুল ধাৰণা, আমি ভ্ৰান্ত ধাৰণা এটা লৈ আছিলোঁ। यहाँ घूमते हुए हमने नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा जो काफ़ी भव्य और विशाल है। আৰু ইয়াত ঘূৰি ফুৰি বিভিন্ন নগৰ চাওঁতে আমি আটাইতকৈ ওখ স্থানত থকা ৰাজমহল, ৰজাৰ ঘৰটো হয় নাই, ৰাজমহলটো আমি চাইছিলোঁ, যিটো নেকি এটা ভব্য আৰু বিশাল ডাঙৰ আছিলে হয় নাই, যিটো মানে কলাৰে পৰিপূৰ্ণ এটা বিশাল ভৱন আছিলে, ডাঙৰ ভৱন এটা আছিলে। ইয়া পেচোলা ঝিল কে তট पर बसा हुआ है। আৰু পেচোলা ঝিল, পেচোলা নামৰ ঠাইত থকা হ্ৰদ ঝিল মানৰ পেচোলা হ্ৰদৰ কাষত বা পাৰত হোৱা এই মহলটো আছিলে, এই যিটো ৰাজমহল। महल से पूरे शहर और झील का दृश्य कितना मनोरम दिखाई देता है। আৰু এই মহলৰ পৰা গোটেই চহৰখন, উদয়পুৰ গোটেই চহৰখন দেখা যায় আৰু झील হ্ৰদৰ দৃশ্যও খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায়। महल के अंदर वीर महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित अनेक चित्र, अस्त्र शस्त्र आदि भी हमने देखे। আৰু মহলৰ ভিতৰত আমি এতিয়া বৰ্তমান মিউজিয়াম, গতিকে তাত আমি দেখিছিলোঁ যে মহাৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ বিভিন্ন জীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ আমি দেখিছিলোঁ আৰু মহাৰাণা প্ৰতাপ সিংহই ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমি তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আজি আমি এই পাঠটো ইয়াতে থওঁ, যিহেতু গোটেই পাঠটো পঢ়িবলৈ হ'লে বহুত দীঘল হ'ব, গতিকে দুটা খণ্ডত আমি পাঠটো কৰিম। আজি ইমানতে সামৰোঁ। আশা কৰোঁ পাঠটো তোমালোকে ভালদৰে মন দি শুনিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি কিবা টান শব্দ পোৱা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে অৰ্থটো কৈ দিম। প্ৰশ্ন বাৰু এতিয়া কৰিব নালাগে, পিছৰটো পঢ়োৱাৰ পিছতে প্ৰশ্ন কৰিবা। আজিলৈ আহোঁ, ঠিক আছে। তোমালোক আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা, ভালে থাকা, কুশলে থাকা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।